জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 15ই সেপ্টেম্বর 2025 অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ যুবক পরিষদ সভাপতি, সম্পাদক, সদস্যরা সবাই মিলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন। তাদের কর্মধারা সম্পর্কে জানা গেল। চলুন আমরা সাংবাদিক সম্মেলনে যাই। नमो अरहन्तानं ओम ह्रीं नमो सिद्धानं ओम ह्रीं नमो आर्ययानं ओम ह्रीं नमो उवज्जायानं ओम ह्रीं नमो लोहेशप्रसाहूनं कैसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम। Veteran Bollywood actor Shri Arjun Ji Chakravarti. I would also request গুরু বন্দনা করে তারপরে যে সামাজিক কর্মের কথা জানালেন। gaining the joy of saving a life. The measure of a life is not its duration but its donation. I would now like to request our Sunil Ji Dugar to give us our welcome speech. आज के इस प्रेस मीट में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इसमें हमारी लगभग 380 शाखाओं के माध्यम से हम सेवा, संस्कार और संगठन के 3 मुख्य आयामों के माध्यम से समाज में कार्यरत है। हमारी संस्था धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी निरंतर करती आ रही है। उसी के अंतर्गत हम पिछले 2012 से रक्तदान का एक विशेष अभियान कर रहे हैं, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव। आज तक अगर मैं आपको कहूँ तो हमने लगभग 10 लाख से भी ज्यादा रक्तदान करवाया है। हमारी संस्था के माध्यम से हमने 2012 में 96,000 यूनिट इन सिंगल डे कलेक्शन किया था और 2014 में हमने 1 लाख से भी ज्यादा रक्त यूनिट कलेक्ट किए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने हमारा नाम दर्ज कराया। उसमें हमने रक्तदान किया। इसी के अंतर्गत हमने कोरोना पीरियड में भी अगर हम कहें तो हमने प्लाज्मा डोनेशन 55,000 यूनिट प्लाज्मा डोनेट भी किया। 2022 में हमने अगर हम बात करें लास्ट हमने 2022 जो पूरे भारतवर्ष में 6,000 कैंप के माध्यम से हमने 3,25,000 यूनिट इन सिंगल डे पूरे भारत नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा देश के विभिन्न कोनों में हमने ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से यह आंकड़ा हमने टच किया था। और अब अगर हम बात करें 2025 तो 2025 में भी हमने जो सपने लिए थे, हमने जो सपने देखे थे वो अब क्रियान्वित होने की तरफ है। आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं हमने जो सपने लिए वो सपने लगभग पूरे होने जा रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत, जो उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, जो इन्होंने ब्लड बैंक के साथ कोऑर्डिनेट किया है, जो इन्होंने ब्लड बैंक को अरेंज किया है, जो इन्होंने स्थानीय स्तर पे सभी संस्थाओं को जोड़ के इस तरह का जो कार्य किया है, ये हमारा जो आने वाला है 17 सितंबर 2025 को वृहद स्तर पर पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड लेवल में हम यह भी कह सकते हैं 75वें भारत के ये का जो रक्तदान महोत्सव जो चल रहा है उसमें हम लगभग 75 कंट्रियों में भी कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। आज हम पूरे कलकत्ता में हमारे 10 परिषदों के माध्यम से या प्रेस मीडिया करके हम ये निवेदन करते हैं आप सभी यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप ही हमारे लिए वो प्रचार और प्रसार के माध्यम है जिनके माध्यम से हम कलकत्ता में आयोजन किए जा रहे 100 ब्लड बैंक के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा रक्त यहाँ पे संग्रह कर सके। आप सबका हमें पूरा सहयोग चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ, रक्तदान देने के लिए सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, हर कार्यकर्ता अपने साथ में 2 कार्यकर्ताओं को साथ में लेके आए और इस अभियान को महाअभियान के रूप में सफल बनाए। People becoming more comfortable in donating blood. When we started this drive, people were very afraid and they were shy to give blood. But now people come through, give blood every year, every. জানাই আজকে যে আপনারা সময় করে এই একটা রক্তদান শিবিরের জন্য আর একটা রক্তদানের যে মহা অভিযান হচ্ছে
ওর মধ্যে আপনারা যে ভাগিদারি নিয়েছেন, আপনাদের মাধ্যমেই আমরা পুরো পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা মুহিম করতে পারবো আর সবাইকে জানিয়ে দিতে পারো কি রক্তদান মহাদান। 2022 যখন করেছিলাম তো ভারতবর্ষের মধ্যে নাম্বার 2 স্টেট পেয়েছিলাম। সব জানে 17 তারিখে বিশ্বকর্মা পূজা আছে, কিন্তু বিশ্বকর্মা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা রক্তদান শিবির করেছিলাম, আমরা হাইলি সাকসেসফুল হয়েছিলাম। এবারে 2025 মধ্যে আরো একটা আলাদা রূপ হয়ে গেছে। আমরা চিন্তা করতে পারতাম না, কি আমরা ফিল করতে পারিনি কি মানে ভারতবর্ষের মহারত্ন কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, কোল ইন্ডিয়া আমাদের সঙ্গে জুড়ে গেছে। কোল ভবনের মধ্যে আমাদের হেডকোয়ার্টারে প্রথম একটা মহা রক্তদান শিবিরটা ওরা অর্গানাইজ করছে। আর অত সবাই লেগে গেছে কি আমরা ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড, সেন্ট্রাল কোলফিল্ড মাইনে পশ্চিমবঙ্গের 5খানা আরো কোল মাইন্স এর মধ্যে রক্তদানের শিবিরটা ওই দিন হচ্ছে 17 তারিখে। এতে খুব ভালো করে আবেদন করেছে। ওখানে আপনাদের খুব গর্ব ফিল হচ্ছে বলতে কি প্রথমবার আমরা কলকাতা পোর্টের উপরে আমরা রক্তদান শিবির করছি আন্ডার দি এজিস অফ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পোর্ট। ইনক্লুডিং আইআরসিটিসি টিকিটটাও আপনি তুলবেন এখন, তোর মধ্যে মেগা ব্লাড ডোনেশন ড্রাইভের স্ট্রিপটা পাবেন লাল রঙের, এই 17 তারিখে দান করো। আর এটাকে নিয়ে আমাদের কলকাতাতে মেট্রো রেলওয়ে ভবনের মধ্যেও একটা রক্তদান শিবির হচ্ছে। বাকি জায়গা হচ্ছে না, আমরা শিলিগুড়ি এয়ারপোর্টে আর বাকিও এয়ারপোর্টে নিয়ে এখান থেকে পুরো রিজনাল ডাইরেক্টর মুভ করছে সব জায়গায় রক্তদান শিবির করার জন্য। আমাদের অ্যাকশনটা দিয়ে দিল। আমরা রোববার দিন সানডে অন সাইক্লোথন, যার মধ্যে 150টা সাইক্লোথন ছিল, ওয়াকাথন 200টার উপরে ওয়াকাথন ছিল। আমাদের সব যতগুলো আমাদের মানে কার্যকর্তা ছিল তাইউপের আবাতাইম আমরা বলি মানে অখিল ভারতীয় তেরাপন্থী যুবক পরিষদের শর্ট ফর্ম আছে। আমাদের পুরো লোকাল ব্রাঞ্চেস যতগুলো আছে তেরাপন্থী যুবক পরিষদের সবাই আমরা 5টার সময় সকাল থেকে পুরো হেঁটে আর পুরো প্রচার করেছি এই রক্তদান শিবিরকে নিয়ে। মানে 1 তাসানি স্টুডিও 2 তেও একটা ভব্য রূপের মধ্যে রক্তদান শিবির হচ্ছে। তো আপনি বুঝতে পারবেন কি রকম একটা আমাদের দরকার। যখন আমরা কথা করি আমাদের একটা নিজের সারা বছর আমাদের সংস্থা 300টা শাখার মধ্যে আমরা ডে টু ডে ব্লাড অন কল সিস্টেম মোবাইল দিয়ে করেন। আর Arjunji Chakravarti to share a few words of inspiration and his thoughts with us. And it's a very, very inspiring for me also. You know, I feel very honored and I feel very connected that this kind of a drive, this kind of a step, which all youngsters have taken, like along with Dasani is my friend, Amitabh. So when he told me one thing, that Arjun, this is a case and we are driving and we are taking this mantle, I found it very, very amazing, at the same time very pious. এটা একটা খুব এর মধ্যে পুজো হয় না যে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা যোগসূত্র, মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার এবং তার জন্য রক্ত দিয়ে একটা মানুষকে বাঁচানো, যারা নিপীড়িত অসহায়, যাদের কাছে সেরকম রেস্ট নেই, যাদের কানেকশন নেই, তাদের একটাই জিনিস চাই, সেটা হচ্ছে রক্ত। যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা তার দরকার হয়, এবং এরা এই যে ड्राइवটা করছে, आई मस्ट से दैट इट्स अमेजिंग। और मुझे ये बात की कहने में बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतूंगा कि मैं इनके साथ हूँ। जब भी ये चाहेंगे, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरी अपनी लिमिटेशन क्षमता से मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। और मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसी ड्राइव हो रही है। That we are all looking forward to. I would also like to inform all of you that we hold 17th September is an important day because it is the foundation day of our organization Akhil Bharatiya Terapanth Yuva Parishad, and we would also like to say that we've got very, very good unprecedented collaboration with both central and state governments, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Railways, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Education, बैंक अब और नहीं ले पा रही है, तो हम चेष्टा कर रहे हैं कि और जितनी ब्लड बैंक हो, लायंस ब्लड बैंक, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से हमने टाई अप कर लिया। जितने भी और ब्लड बैंक है, जैसे आपके लाइफ केयर हो गई, ओम ब्लड बैंक हो गई, कोठारी हो गई, बेलवी हो गई, सबको जोड़ रहे हैं। ब्लड डोनेशन ड्राइव के माध्यम में पूरे विश्व को ये बात कहना जा रहा है कि रक्तदान महादान, मानव सेवा में इससे बड़ा कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो हर देवी देवता, माँ का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद,
हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद लेके हम ये कार्य को आगे बढ़े हैं और हम तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ से ওনার থেকে পুরো সহযোগিতা আর পুরো আমরা টিএমসি থেকে 23টা ডিস্ট্রিক্টে পশ্চিম বঙ্গালের মধ্যে ওদের সব সদস্য থেকে আমরা এই সাপোর্ট পেয়েছি আর ওদের মাধ্যমে আমরা এই যে ডিস্ট্রিক্টসের ক্যাম্প করতে পারছি অনেক জায়গায় আমরা ওদের থেকে সাপোর্ট নিয়েছি আর ওদের সবাই একদিনে 256 এন্ড যখন আমরা অন্য সংস্থাকে সঙ্গে জুড়েছি তো এই ক্রস 3.5 লাখ ইউনিট Now this year we are targeting around 3 lakhs units, but I am 100% sure I will be able to share with the press. 17 সেপ্টেম্বর 2025 আপনাদের আহ্বান জানিয়েছেন যারা রক্তদানে ইচ্ছুক। রক্তদান মহৎ দান। আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। আবার আসছি।